Sino? Si Jay. Oo, Illuminati yan eh. Tara, dito. Game na. Whee! Bah! Ina nyo, kala nyo kayo lang marunong standing. Dropping. Uli, nicely, boss. Yun! Nag-shoot din. Pasa lang pala talaga ni Nip. Kailangan ibang build galing, no? Box. Nice board, Lance Loot. Back to back. Nice shot. Boom! Boom! Ito na pala yun, boss. He's so hot, 50 points. Ayoko. Hindi. Salo Give me the shin, nigga. This nigga pushed me hard. First personal foul. First team foul. 5 out lang, boss. Hey, ulit. Nice Okay, board. Kain. Ayun o. Shooter yan. Pang. Defense. 0. Wow. Dropping. Okay, Tatlo kami, wala niga. ito. Sewa natin. Ball goes to the away team. Ulo! Bola Sa pa kanila. nila. Ayun, DCCI. Ay, wow. Ulit. Ay, wow. Nakakaiwan, ay, wow. Wala. Uy, Number open 15. yun. So hot. Ungat. 3 points. Sa mukha niya yan. Ayun na si Lancelot. PG na to. Balaga doink. Okay lang yan. Give it a shit, nigga. Nice D. Wala. Aray. So, yata. Babcock. Steer, shoot. Wait lang, i-8K muna ako. I-8K. Lansa. Kayo muna. Ay, triangle ka pala, my bad. Ay, gago. Wait lang. I-8K lang ako. Oy! Uy, gago, tinira. Tawag dyan, limit testing. Pwesto to. Balaga doink. Go. Tangina mo, kaka-project zomboid mo yan. Hey. Magapong ka nag-project zomboid. Ay, hindi ka makashoot niya, agad naging dyan, zombie na. boss. Ito. Ayun o. Uy! Uy, grabe Well ko done. naman. Putang ina ka. Foul rep. Grabe ka rin, boy. Libre na eh, no? 2 minutes remaining in the first. 2 minutes. Number Abot kayo. 39. Gago. Pero ayos na, ayos. Nice pass, nigga. Pasit back. Pasit back. Ay, passive ka ba? Hindi mo naman. Home team ball. Ito. Oh. Yun. Kati. I'm a wild dog. Huli ka. India Hey. travel. Home team ball. I'm a wild dog like that. Bigay ko sa'yo, pasok ka lang, boy. Ayoko, tira mo. Pinasa sa EI. Uy, go! Gago niya. Foul rep. Away team foul. Kinabody-body to, Wow. boss. What a wild dog. First personal foul. Grabe na Second tayo, team Fred. foul. Oh, 5, 1 out of 4. At the line for your home team. Pinapray, hindi na ako Number mag-green. 15. Ayun o. Ayun. G.
Man na nga lang tayo. Na-horsey. Oh, I'm there. I got box. Nice box. Oh, PG. Bang bang. Boink. What the fuck? Natin. How I missed that, bro? What the fuck? Corner, touch corner. Sorry. Wait lang. AFK ako sa glit eh. Uy, gago. Ano? Pwedeng. Ano, sumayo. Ewan ako. Oh, kakata ko ba yan? Sige. Tang ilang cut yan. Bagal. Okay lang, may assist ka naman, diba? Assist from Wait lang, AFK ako sa glit. Joshua. Number 15. Pwede mo yung gitna. Wala. Game. Dito na ako. Uli. Hindi ko. Favorite. Ito, pinulot eh. Ano na muna yun, boy? Dahil. Oh, sabay, lads. Chaba mad. Uy, chamba. Pili ka ba? Yun na nakakwit conduct ko. Nice rotation ba? Nakaman lang. Nakaman yung AI gago. Dilak. Sige. Gira source. Tira mo. Bang bang! Bang bang! Nice try. Kinabahan. Tol, Lancelot. Tol. Kalita ko naman, tol. Tol Lancelot. Hindi ako makapaniwalang matahimik The ang visiting na. team. 10. Drop. Nice. Kanina, ingay-ingay mo. Kobe. Close up. Patay ka. Man ka ni Harden. Point. I got box. Kala ko kunin pa nito ni Kulot. Ano, paki mo. Kunin para Kulot. pass na Atin sa'yo. na yun eh. Parang paso sa'yo agad, boy. Wag. Bang bang. Ah. Nice shot. May PG Lancelot. PG Lanceloinks. Sino ba itong mga binabantayan ko? Uy, gago. Bye. Wala akong loot pot. Huwag ka dito sa akin. Lo! Open yun, boss. Tinalinan ko na nga open pa yun, boss. Ako po ka, Pat. Ginagawa mo, Pat. Patingin ka sa iba, ha? Kala mo may shotgun dito. Walang shotgun dito. Oh, ayos na naman ako ni Pat. Ano ko? No. Nice D. Bakit ako? Balik mo. Roll mo. Ay, maibad. Ulit. Napastanding ko nga si Sinchi. Ball is turned over. Home team ball. Pretzel. Ang naman layo mo eh. Isa pa. Ayun o. What a give and go. Ayun o, standing. Gagawin. Yun lang! Dalawa! Point guard si Jay. Standing. Ayun, sa out. Oh, ginagrin niya yun. Babcock. Dalawa kasi. This one. Defense. 0. Assisted. Hindi huli. The foot. Shep. Harden. Nasaan to sintro? Uli, niga. Wow. Hindi ko na ako. Foul rep. Putang ila kasi nito eh. Pasa sa akin eh. Alam mo naman auto-score ako eh. Kaya nga. Uy, Uy! gago. Uy! Tol! Kilala mo ba kami?
Doy. Nice pass sa labas. Ball goes to the away team. Okay nang ina mo. Very good, boy. Uli! Number 39. Kalimutan mag-take, boy. Opinion take nung nakadak mo eh. Nakadakdak mo eh. Ayun o, Tignan landslides. Pass back. Iwan na si Tol Tobs. Wow! Tama nga, Lance. Sabit ka. Yes, sir. Miss ko na yung boses mo, Tol Lancelot. Ako, aladot Wait lang. Boink! Kakabaril mo yan eh. Ayun o, all you. Ooh, all young rip. Number 15. First personal foul. First team foul. At the line for two. Jab, Number get up, boy, come. 3. Takbo na eh. Okay, pababa ka dito. Shit. Doon ko na si Jay. Uli! Jump ball. Sayo. Sayaw, oh. Jump Hey, ball hey, call. hey. Joke lang guys, huwag kayong sasayaw. Huwag kayong tutulad sa akin. Gusto ko sumasayaw ako, dancer ako dati. Ito na, boy. Pass back. Ayun o. Screenan pa nga. Tama ba? May moral support pa ni Cinch. Cruz versus Neb. Pinasa kay J2K. Goaltending by Neb. That'll be goaltending. Ni bando. Hey. Bilang go. Slugs. Patabi, dapat. Tingin naman. Uy, tinalunan. Please. Sabi ko. I'm here. Pat, no, please. Boing. No. Toink. Boys! Willie. Fuck, bro. Number You're 15. chase down, bro. Assist Takbo mo, goes Vincent. to Takbo mo. Sige. Takboing. Ayun, tangina mo. out of bounds. Tulog, parang Away ka. team ball. Parang, tita mo doon si Pat. Nilulutan nga ako ni Pat eh. Uli, oh, ayun oh. Niga Pat. So, double. Ito ni Jay, di magpigilan mo. Harapan mo lagi yan si Jay. Ayun oh, AI. Hard for 3! Bang. Cooking. Akin, best. Ball Lu. is Di turned mo. over. Away team ball. Pre, pinawakan na yung kamay ko. Tara, boy. Tara. Wala na ako dyan. Ma-open si Pat eh. Babawi ito si Pat sa ito. Nguli. Tira mo Cinch. Score. Your home team, Sa akin, boy. 36. The visiting team, 24. Bad si Ito Pre. si J2K. Sa wakas, naging player of the half na rin ako. After a few days na hindi maka-shoot ba. Wait ko. Mali kasi kampi mo ba? Hindi yun sa kampi, boss. Akin na yun. Sakit ko na ata ito, boss. Uy, nung kagaya niyan. Open si Pat. Big Daddy. Ayun, no? Patay ko yun, Kaya eh. hindi 3. ka nagkampi. Ayun. Ayun, oo. Tama na naman eh. Itong kulot na to eh. Nice pa sa kalaban. Gusto pala nila. Hii! Uy, gogo ko! Cool ka. Ito, boy, oh. Ito. Sige. Pusta, sino mo? Pinasa mo agad sa akin. Papasok pa lang ako. Ito lang si Ito ano. kasi sa labas, ha? Bigyan mo message. Kisage. Kay Sitch ka dapat eh. Ayun o. Standing. Pag yan, nag-green mo. Sayang. Report kita.
Naku, wala. Boink! Lo! Saan mo yun? Lumundag yun. Nice di. Yun, diretso sa labas. Away team ball. Diretso sa labas. Uy, yun alley-oop. Grabe ka naman. Lo! Nice di. Ano pa rin? Number 39. What? Ito ni Ruz, ah. Grabe ka na, Ruz. Sabi naman, Pat. Oh. Diskarte, Boss Lance. Hindi ka kayo. Ooh! Sa PF, may dribbling skills. Out of this world nga to. Patay ka, AI yan, AI. Susulpot pa ako, Pat. Para gulating ka. Ako red boy. Baka naman, sumot pa yan. Away team foul. Ang inanito nito. Babcock. Pag nasi talaga, bantay sarado. Second personal foul. Talaga, babawi First yan team sa... foul. Oh, Yung nakapull sa corner yung... Oh! Defend. 0. sniper moves. Gitna, cinch na. Uli. Oh, nice pass, AI. Oh. Ayun o, tira mo. Ito. Bang bang. Naya. Mr. Midi. Hey. O yun, gago. Nag-iikot ng kamay. Okay, balik na ako. Uy, fade away. Uy. Toink. Uwa pa ni brother yun. Uli ka tubes. Ano? Ano, patay ka, fade. Pasok yun. Ayun. Toink. Long board ni tubes. Ano? Bigyan mo na sa amin yan. Ayun. Bakit mo pinawal, Rods? First personal foul. First team foul. Uli. 2 minutes. Give it go. remaining in the Abel. third. 2 minutes. Uli. Sabay ka pa. Mali akong pwesto. Assisted by Ano? Babcock. Ito na. Hey. Hop! hop! Oh. Away Aray. team foul. Sayaw. Hey. Big Daddy. First personal foul. Tatmo pretzel. Lang sila Second drop team out. foul. Ano ba? Dito lang. Ayun o. Dapi burit. Grabe ka na, Burger. Diba ano yun? Huli yun. Okay, balik na ako kay Pat. Sige, umabantayan sa dress mo. Yes. Uy! Ano yun? No, Pat. No. Nagkamali ka ng dinayong laro. Mag-project Zomboid ka na lang, Pat. Ayun o. Nice pass. Boink! Oink! Okay ng ina. Bobo. Uy, may sim ka. Inila-ila ni Simch ba? Home team ball. Ito ni Hardin, tumabi sa akin si Hardin ba? Wait lang. Ito na. Ayun o. Wala ka na. Lagat. Oh, good. Pa-rep. Home team foul. Si tumatalon Number dun. 15. Excited ka, First boss. personal foul. Ready for the Second human team foul. highlight. Oh, di ba? Clamp up. Saka bang clamp? Pinch. Uli niga.
Pang pang. Boink. Talaga doon. Ayun no, standing. Ay, mali. All good, all good. Chase down. Sayang. Babcock. Magaling si Bobcat. Balaga boink. Ito na. Ito bukas. Yun, pass ba? Favorite. Oh. Ayan na. Who? Favorite. Olive. Oh, scooper. Kumuha ng ice cream. Nag-scoop ng ice cream si Idol. Panis, ninib. Isurbi ko yun. Quarter with the score. Iba ako sorbet. Your home team, 46. The away team, 35. Nangangalay na yung kamay ko. Baka naman. Olive. Uy. Ngalay na yung kamay namin, oh. Baka naman. Wait. Ito na. Oh. Wala, nasa backward pa ako. Ayun, no, nice pass. Oh! Bang, bang. Boink. Slightly late. Rebound na. Good. Shit. Wow! May sumusulpot ba? Toink. Tung inukon niya po din yun. Home team foul. Tama na, Jay. Auto foul. Second personal Pag foul. yun si J-Boy. First team foul. Imaglit yung kamay. Toink. Ito box. Ayun, ayun, oh. Nice pass. Wait lang. To. Ayun, oh, standing. Teka. Ayun, oh. Brother. Oh, no. Oh, nice balls, nice balls. 15. Huli ka, Niga. Assist from World Peace. Ano nito, ang laki ng libag mo sa leeg. Huli ka, boy. Uy, go. Earpod, sir. Third personal foul. First team foul. Yun, all the way. Uy, nahuli. Ginang. Nice board. Ayun, oh. Ayun lang, dalawa. Tinalo na agad ni Jay. Huli yan, huli. Sirchut. Aking kasi. Pero. Huli! Loki gogo. Ang laki ng green niya. Uy! Content! Wow. Ethan. 0. Wow. Defensive foul. Jay. Second personal foul. Second team foul. Huli ka. Niga. Big Daddy. Grabe naman yung si Pot. Takbo. It'll be a turn. Ito, bitter to. Home team ball. Bitter. Sim. Ito, open, oh. Ayun na. Oh! Bang, bang. Oh! Ano daw? Nabiso. Huli ka. I'm here, Ruz. So, yun na yan. Look! Home team foul. 0. Kumanda para pasin yung kamay ni Chat Personal ba? foul. Second team foul. Ayun, Number na-shooter. 15. Assisted. Takbo! Ito na, nagatakbo na ako. Uy, tumalun. Hee! Kala mo, ha? Sabi si Sumerman. I believe I can 2 fly. minutes remaining in the game. 2 minutes. Huli ka, Tubes. Di ba? Other team foul. This nigga jump on me, nigga. Second personal foul. Ayun na, upin. My bad. It'll be a turnover. Away team ball. Isa pa.
Uy, atin o, di ba? Atin. Bawi ko na, boss. Binawi ko na, boss. Ito na, Lance. Ikaw na to, Lance. Aliw. Hmm. Ito. Number Blocking. 15. Blocking yan, Lods. Third personal foul. Fourth team foul. Tagal rin. At the line for your home team, number 3. 2 shots. Uli. Uy. Upin yan. Big Daddy. Shooter pala yun. May nauna na ako. Uy, boss. Late Boy. point. Oh, dun eh. Nice pass. Ali. Ali. Nice one. 0. Assist goes to Uli. Joshua. Number 15. Uli ka. Lu. Number 39. Solo, Obi. Toink. 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 Tutang isang tao yan. Ayan o. Hey! Ano? Circle pare. Square pala. Tumonto baka. Toink. Patay ka, titira din yun. Toink. Tutang ina nito ni Jay. Nakukuha pa sa amin. Yun. Gago na uli. Square. Puta. Niga dito. Shit, ipit ako. Hey! Uy, gago. Yung muko. Number 15. Uy, uli. Hello? Ano? Ayun Face na. down. Toink. Paning yan bro. Harden, pasa mo dito, Harden. Aliw. Bang. Uy, Gago ka. Dok dapat yun eh. Team Sabay pa itong alun eh. 58. The visiting team,